Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis Madame Bouhabache Sihan, enseignante à l'école supérieure de gestion et d'économie numérique du pôle universitaire d'Orléans. Donc, on a vu dans la vidéo précédente une partie du cours dédiée au traitement des opérations en monnaie étrangère. On a vu principalement le traitement des acquisitions en monnaie étrangère. Maintenant, on va passer directement au traitement dédié aux créances et aux dettes en monnaie étrangère. Donc, d'après ce qu'on a vu, la première partie du cours, on a vu, voilà, quand il y a une acquisition, et quand il y a une acquisition, quand on va faire le règlement ou l'encaissement, et quand cela se fait au cours du même exercice, on va constater soit une créance, soit une perte de change ou un gain de change. Cela dépendra du cours de change le jour du règlement. Là, on va prendre un autre cas. Imaginez que, voilà, j'ai acheté une immobilisation ou une marchandise le mois de novembre. On va le mois d'octobre ou le mois de novembre, peu importe. On va le règlement ou l'encaissement va être le mois de février, 3 mois, voire 4 mois après. Donc, on va non seulement les deux principes comptables fondamentaux qu'on doit prendre en considération lors de l'enregistrement comptable des opérations faites en monnaie étrangère, on a le principe d'engagement, comptabilité d'engagement, donc لا تسجل العمليات المحاسبية غير لحظة حدوثها إلا بعد حدوثها. Ou deuxièmement, عندنا la convention de l'unité monétaire où la réglementation algérienne nous oblige à enregistrer les transactions économiques au dinar algérien. عندنا deux autres principes comptables à prendre en considération, c'est la séparation des exercices وين كل exercice comptable ولا كل سنة محاسبية تتحمل الأعباء والخسائر تاعها. وعندي un autre principe comptable à prendre en considération مبدأ محاسبي آخر اللي لازم ناخده بعين الاعتبار هو la périodicité. على بالنا بلي l'exercice comptable يبدأ من le 1er janvier le 31 décembre. Donc إذا كان أنا صارت لي عملية محاسبية ولا une opération, une transaction économique وين دارت la facturation au mois de octobre ومن بعد le règlement يندار le mois de février. Donc راهو جاز عليا décembre. Donc أنا لازم نسيباري ما بين السنة ان اللي قمت بها la transaction économique ou سنة n-1 اللي صار فيها le règlement ou la créance. Donc je dois prendre في هذه الحالة 3 phases. Première phase, c'est la date de la convention ou la date de la facturation. La deuxième phase, c'est la clôture de l'exercice au 31/12/N. Ou la troisième phase, c'est la date de l'échéance ou la date du règlement ou la date de l'encaissement. Pour cela, on va prendre un exercice, on va essayer de l'alimenter à chaque fois, on va essayer de l'expliquer. في هذه الحالة شوفوا عندنا le 15/11 حنايا قلت لكم ce qu'il faut retenir c'est les dates, les montants des transactions ou tani le cours de change les jours des transactions. Donc أنا على بالي بلي lorsqu'il s'agit des transactions commerciales donc qui تكون عمليات تجارية كيما des facturations et tout ça, donc je prends en considération la date de facturation. Mais quand il s'agit de transactions financières, donc lorsqu'il s'agit de transactions financières, donc je prends en considération la mise à disposition de la monnaie. Je m'attends à la mise à disposition de la monnaie et tu m'as offert jaboli draham. D'accord? Donc, Andy, le 15 novembre l'année N, une entreprise algérienne vend des marchandises à un acheteur étranger. Donc, في هذه الحالة شوفوا نعاود نبوزيسيوني روحي مليح. Donc, je suis l'entreprise algérienne اللي رايحة نبيع. كي نبيع ça veut dire يكون عندي حقوق لدى الزبون. D'accord? وحنا على بالنا بلي من أغلبية المؤسسات يتعاملوا بأكريدي. D'accord? Donc, l'entreprise algérienne vend à un acheteur étranger ou à un client étranger pour une valeur de 50 000 monnaies étrangères. Ou là, monnaie étrangère, je ne sais pas l'euro, le dollar, ou la l'yen, ou la monnaie étrangère, peu importe. Les marchandises sont payables dans 90 jours. Il y a quelques détails, 90 jours, ça fait 3 mois. Donc, mais le 15 novembre, le 15 décembre, mais le 15 décembre, le 15 janvier.
الشهر الثاني ومن 15 جانفي ل 15 فيفري الشهر الثالث. ça veut dire le règlement ou l'encaissement هاد الزبون ولا le client étranger il va me payer في mois de février. ça veut dire رايح يجوز عليا le mois de décembre وانا على بالنا في mois de décembre لازم ندير انفونتير. والانفونتير وشنو هو؟ الانفونتير او عمليه الجرد. ما هي عمليه الجرد؟ هي عمليه سيتان كونتاج. كونتاج ça veut dire compter حساب، نحسب او ماذا بيا نوضح الوضعيه الماليه للمؤسسه بما يسمح لي بحساب نتيجة المؤسسة de manière à ce qu'elle reflète la situation, l'image fidèle de l'entreprise. Donc, أنا عندي ملاحظة مهمة c'est que le 15 novembre اللي هي le jour de la transaction, le jour de la facturation. نهار كي رحت أنايا درت فاكتور باسكو على بالي بلي لو فورنيسور هو اللي يدير لا فاكتور. نهار كي رحت ندير لا فاكتور لو كليون تاعي كان le cours de change, le cours de la monnaie étrangère est de 1,5 dinar algérien. Donc, ça veut dire chaque unité de la monnaie étrangère تمدلي une unité et demie من le dinar algérien. Donc, أنا l'enregistrement comptable le jour de la facturation. واش قلت حاجة مهمة c'est que أثناء عملية البيع كي نبيع أنا للزبون الأجنبي l'étranger اللي ماشي جزائري، هذاك الزبون هو رايح يخلص لا تيفيا في بلادو، دونك ما يخلصها ليش أنا. كي ما يخلص ليش لا تيفيا دونك أنا واش راح ندير تسجيل محاسبي، نشوف شحال عندي حقوق لهذا الزبون نسجلهم في الكونت 411. donc combien de créances clients j'en ai, donc je vais les enregistrer le débit du compte client. En contrepartie واش عندي des produits liés à la vente de marchandises. كي نسجل انايا في الكونت 700 ça veut dire واش عندي مداخيل ماليه محتمله تسجل في الكونت 700 pardon. هاد لا فالور 75000 منين جبتها؟ سي les 50 000 pardon unités monétaires fois 1,5 dinar parce que chaque unité monétaire تمدلي 1,5 جبت 75000. صحيتو. دركا الا كان صرات العمليه لو ريغلمون لونكاسمون صرا في لا ميم اني دونك نشوفو كيما شفنا في لا بروميير فيديو تما tout de suite je vais constater soit une perte de change ou un gain de change, ça dépendra de l'évolution du taux de change. بصح في هذه الحاله عندي لا دات لو 31/12 قالك سي على كلوتور دو ليكزercice تما au 31/12 la société constate une perte de change impliquant une diminution de la créance. Ça veut dire imaginez que donc أنا في نوفمبر مثلا شريت ولا بعت كما قال لنا في المثال ب 50,000 unités monétaires étrangères monnaie étrangère ومن بعد تيك لو كور دو شونج كان 1.5 راهو دونك نورمالمون عندي حقوق لهذا الزبون تقدر ب 75,000 دينار جزائري. ايماجيني درك شاك يونيتي مونيتير تجيب لي 1.8 دينار جزائري. دون سو كالا ان قيمه الحقوق تاعي تزيد. الا كان زادت قيمه الحقوق تاعي انا راح نسجل هذا التسجيل المحاسبي الحقوق نزيدهم 411 وان كونتربارتي واش عندي ان غان دو شونج عندي مدخول مالي. مي بصح الا كان باغ اكزومبل à la clôture de l'exercice هذيك une unité monétaire دير 1,2 ça veut dire انا الا كان ضربت 50,000 fois 1,2 نورمالمون ندخل اقل دونك لا كريانس المنتظره من عند الزبون تكون اقل والفارق القيمه نسجلو 666 comme perte de change. نديرو المثال شوفوا على clôture de l'exercice au 31/12 le cours de change de la monnaie étrangère est de 1,75. قلنا mois de novembre كان 1,5 ودركا ولا 1,75. كي انا جو في ايفالوي هذيك 50,000 monnaie étrangère كي نضربو في 1,75 يولي عندي 87,500. ça veut dire ان الحقوق المنتظره ولا لي كريانس اتوندو من عند لو كليون تاعي اترانجي راهم يقدروا 75,5. كي ندير انا مثلا لو تي تاعي كي ندير لو تي ندير دونك عندي حقوق زبون سجلتها ب75,000 ودركا راني نستنى حقوق اكثر صافي لازم نزيد نسجل لا ديفيرونس باش نعرف بلي عندي حقوق اكثر. دونك لا ديفيرونس ما بين 87,500 ناقص 75,000 هي 12,500. هنا في هذه الحاله سي ان غان باسكو راهي زادوا الحقوق التي انتظرهم من عند الكليون
دونك ونسجل هنا زيادة في الحقوق تقابلها برودوي فينانسيي دو 12500 دينار. دونك ومن بعد واش صرا لي كو في 15 plus 1 تما كي لحقت لا دات d'échéance le client étranger règle à l'entreprise algérienne le montant dû par chèque bancaire numéro 1502. À ce jour, le montant de la monnaie étrangère كان 1,6. شوفوا donc في الديبي donc في la facturation كان لي 1,5 ومن بعد à la fin de l'année ولا لي 1,75. ça veut dire انا كنت في بالي راني ننتظر حقوق اكثر مي بصح كنت ننتظر حقوق تقدر ب 780,500 مي بصح على دات دو 15 قالوا لي باللي لو كور دو شونج راهو 1,6 كي ندير ب 1,6 نلقى باللي وكنضرب 50,000 في 1,6 نلقى باللي يساوي 80,000. سافيتيغ انا فعليا راني رايحه نخلص راني رايحه جوفي انكيسي راني رايحه ندخل دراهم بقدر 80,000 داكوغ كي نقد بقدر 80,000 الوغ كو انا كي ندير لو تي لي في لو 31 12 راهي عندي نورمالمون راني ننتظر في حقوق تقدر ب 87,500. دونك انا في الاول الحقوق تاع الزبائن كريونس كلياليتي او ديبي 87,500 نرجعو بالكريدي هاي ل 87,500 ou le montant encaissé par la banque هو 80,000 ou la différence ما بيناتهم pour moi c'est une perte de change. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur ce que maintenant je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour faire un exercice d'ensemble ou là une application d'ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullah.